Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello sisters and brothers, how are you today? I hope we always in good condition, be healthy and safety ya kak. Okay, we will study about mathematics with Miss Indah. And before we study, please open by Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, Miss Indah will start this lesson ya. Sebelumnya, ya, with Mem Dwi sudah membahas tentang money, ya, tentang counting money. Then Miss Indah will continue about exchanging money and how to read and writing money. Let's see this video ya kak. Okay, like this. The first about exchanging money atau menukar uang. Maksudnya gimana? Next. First, exchange a coin for other coin. Jadi, menukar sebuah koin dengan koin yang lain. Nah, this is $1 coin. Ya kan? Ada $1, ada koin yang bernilai $1. Nah, we will exchange this coin ya for $50 coins. Jadi ini adalah 50 cent coins ya. Jadi $1 koin ini jika ditukar dengan nilai 50 cent coins ya, itu mendapat berapa sih? Nah, seperti ini. Because $1 coin equals 50 cents plus 50 cents. Yeah. So, $1 coin can be exchanged for 2 5-cent coins. Satu koin yang bernilai $1 ya, itu bisa ditukarkan dengan 2 buah koin ya yang bernilai 50 sen. Seperti itu, Kak. Nah, so this conclusion is $1 is the same as 100 cents. Ya. 50 cent plus 50 cents kan equals 100 cents. Ya. So, $1 itu nilainya sama dengan 100 cents. Seperti itu. Next. Exchange a note for coins. This is $2 note. Ya, ada satu lembar uang yang bernilai $2. Kalau ditukarkan dengan koin yang bernilai 50 cents, yang bernilai 50 cents, itu mendapat berapa koin? Nah, oke, count it. Ada 1, 2, 3, 4. Ya, for coin we can plus counting this coin. So 50 plus 50 plus 50 plus 50 ya equals how much? 200. That's right. Nah, 200 cents itu berarti equals dengan ya alright $2. Kan tadi $1 itu sama dengan 100 cents. Berarti $2 kan 200 cents. Nah, like that. So, $2 note, yeah, it can be exchanged for 50 cent coin. Satu lembar
Ya, satu lembar uang $2 itu bisa ditukarkan dengan 4 koin uang yang bernilai 50 sen. Like that, Kak. Next. Exchange a note for other note. Jadi ini menukar satu lembar uang dengan lembaran yang lain. Nah, besarnya berapa? This example. This is $10 note. Ya, ada $10. Kemudian bisa ditukarkan dengan, kalau ditukarkan dengan $5, how much I can have? Ya, berapa banyak $5 yang kita butuhkan? Seperti itu. So, there are $5 plus $5. Ya. Karena 5 ditambah 5 itu $10 ya. So, one of $10 note itu it be exchange atau bisa ditukar dengan two of $5 notes. Jadi bisa ditukar dengan 2 lembar ya uang senilai $5 seperti itu. Nah, let's practice. There is 20 cents. Ya, alright, 20 cents. Nah, if 20 cents ini we will exchange with 5 cents. Ya. So, how much I can have? Berapa banyak yang harus kita punyai? 5 cents ini harus kita punya berapa banyak? Berapa, Kak? That's right, ada 4. Ya, sebanyak 4 koin. Karena 20 cents itu equals 5 cents plus 5 cents plus 5 cents plus 5 cents. So, how much 5 cents? There are 4. Ya, jadi satu koin senilai 20 cents itu bisa ditukar dengan 4 buah koin senilai 5 cents. So the answer is 4. Nah, oke, understand, Kak? Alhamdulillah. Next, about counting, reading, and writing money. How much money do I have in the wallet? Ya, berapa banyak sih uang yang kakak punya di dompet ini? Caranya gimana? The first we can count the dollars. Kita hitung dulu dolarnya sebanyak berapa. There are, there are 10, ya ini 10 plus 5 and plus 1. So there are $16. Next, we count the cents. Ini ya cents-nya. Dihitung. Yang cents ada berapa? There are 25 plus 10 plus 10 plus 5. So there are 50 cents. So I have $16 and 50 cents in wallet. Jadi kita punya uang $16 dan 50 cents di dompet. Nah, we can read this amount. Penulisannya kalau dalam kalimat seperti ini ya, $16 and 50 cents. How about writing? Kalau penulisannya dalam angka ya, dalam numbering seperti ini. We can write it as ada simbol dollars ya. Simbol dollars ini, kemudian karena $16, so kita menulis angka 16 di sini, angka 16. 16 point, cents-nya ada berapa? Point 50 ya. 50.
Oh, I'm sorry. Ini 50, not 60. Nah, ya. So, we can write $16.50. Nah, 60 ini menunjukkan dollars, bahwa nilainya $16. Kemudian 50 atau 50 ini menunjukkan cents. How about the dot atau titik ini? Titik ini menunjukkan pemisah atau separates the dollars from the cents. Jadi sebagai pemisah antara dolar dengan cents, seperti itu. Nah, how about this? Berapa ini? Yuk kita hitung bareng-bareng. Yang dolar ada 10 ya. 10 plus 10 plus 5 equals berapa? $25. And the cents ada 5 plus 10. Ada 15 cents. So there are $25 and 15 cents ya. We read this amount as seperti ini membacanya dalam kalimat $25 and 15 cents. How about the writing? In numbering, we can write as simbol dolar S, ini tadi ya S, kemudian 25.15 like that. Because 25 ini shows the dollars and point menunjukkan tanda pisah antara dolar dengan cents, and then 15 ini menunjukkan nilai cents-nya, ada 15 cents. Nah, kalau ini we can count 10 plus 5 plus 5 plus 1 equals $21. Nah, because it just dollars money, ya hanya ada satuan dolar atau hanya ada uang dolar, nggak ada cents, we can write it as just seperti ini, hanya seperti ini, tanda simbol S, kemudian angka 21, seperti itu boleh, atau 21.00 ya, karena kan nilai cents-nya 0, tidak ada nilai cents-nya. So, cents-nya kita kasih angka 0, seperti itu. How do you read this amount? Gimana Kak membacanya? Ya, berarti tinggal $21, like that. The last, ini ada koin cents aja ya. So, we can count 50 plus 20 plus 10 plus 5 equals 85 cents. Yeah, so there are 85 cents. Nah, we can write it as menuliskannya seperti ini. Angka 85C or ya simbol dollars, kemudian 0.85. Karena kan nilai dolarnya tidak ada dolar, hanya cents. So, the value of dollars, nilai dolarnya kita beri angka 0 atau 0. Kemudian jangan lupa dikasih dot, tanda titiknya, untuk membagi atau memisah antara dolar dengan cents ya. Nah, what does C mean? Di sini kan ada tulisannya 85C, 85C. Artinya apa? C ini menunjukkan bahwa money-nya itu berupa cents, like that ya Kak. Oke, alhamdulillah we finish our lesson today. Thank you for your attention, Kak. Okay, before we close,
Please read by Hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.